Assalamu alaikum an ka foli bi maliyɛn kelen kelen bɛɛ lajɛlen fɛn fɛn bɛ k'an filɛ kumada kɔnɔna na an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ka taa Mali kɔnɔ ka taga Mali kɔ kan aw denkɛ n'a balimakɛ de don Dawuda Keyita maliyɛnw bi an wulila ka n'an sigi an ka kunnafoni kɛnɛ kan bi kɛnɛ m'an bolo an b'a fɔ de ma ko sigida kunkan ale ye émission ye an bɛ jamana sisɛba dɔw ta an bɛ kuma kan n'an tilara an bɛ antenne labila maliyɛn denw mana kɛ fan o fan bɛɛ lajɛlen ka se k'i hakilinata fɔ émission in kan bi o de y'an sigi kun ye Bamanan Panel sanfɛla la an ka baara ka kunnafoni ɲini ka di aw ma a yɛrɛ a tɛ ka min to an b'o de ɲini k'o di maliyɛn kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma a bɛ se k'an sɔrɔ an ka chaîne YouTube sanfɛ Bamada toujours ani TikTok sanfɛ ani an ka page Facebook bi kibaruya m'an bolo an bɛna kuma min kan o de ye Choguel Kokala Mayiga a bɔra ka voyage min kɛ n'o y'an ka premier ministre ye n'a taara kɛ l'Amérique jamana kan n'an b'a fɔ o ma États-Unis donc a taara kumakan minnu fɔ n'o ye ONU ka assemblée kɛnɛ kan an bɛna an da don a la an bɛna walawala maliyɛn denw o bɛɛ lajɛlen n'o tɛmɛna ka bɔ yen n b'a fɔ an ɲɛna k'a fɔ n kelen tɛ yan ka kuma o sujet in kan an tɛna o babu kɛ n kelen na ni maa min bɛ ɲɔgɔn fɛ n bɛna kuma d'a yɛrɛ ma a b'a présenter aw la ani a jɔyɔrɔ ye min ye a b'o fɔ maliyɛn denw bɛɛ lajɛlen ɲɛna Amara i ni ɲɔgɔn kuma. N b'a i ka kɛnɛ n bɛ Bamada net n b'a a lajɛbaga bɛɛ fo n b'a lajɛbaga bɛɛ fo Mali kɔnɔ Mali kɔ kan ne tɔgɔ Amara Sila dɔw bɛ n wele juriste chercheur n ye activiste ye n ye jeunesse M5 n ye o membre ye n y'a communicateur ye. D'accord merci Amara Sila i ka weleli a diyara n ye Amara Sila ɲininkali dɔw b'an bolo an bɛna don babu ninnu kɔnɔ mais yan'an dɔn ka cɛ an b'a fɔ maliyɛn denw bɛɛ lajɛlen ɲɛna émission a y'a partager an bɛ don min na ko bi kibaruya min b'an bolo kibaruya ma dogo maa si la n'o ye an ka premier ministre Choguel Kokala Mayiga ale bɔra ka taga ONU ka conférence kɛyɔrɔ la a taara maliyɛnw ka kuma de fɔ ye an bɛna an da don a la ka walawala a ko donna cogo di ani Amara Sila bɛ ɲɔgɔn fɛ o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen maliyɛnw an b'a fɔ aw ye halisa n'an tilar'o la an bɛ antenne labila an minnu mana kɛ diɲɛ fan o fan an bɛ fɛ ka hakilinataw fɔ an b'aw bolokɔrɔ yan nɔ an bɛ téléphone numéro labila a bɛ weleli ni fɛnw kɛ bɛɛ hakilinata ye min ye k'a sɔrɔ a ma kɛ nɛni ye a ma kɛ dɔgɔyama ye halisa an bɛ segin k'o yɔrɔ fɔ maliyɛnw ɲɛna n'an ye antenne labila an bɛ fɛ k'a fɔ aw ye halisa a kana kɛ nɛni ye a kana kɛ ɲɔgɔn dɔgɔyama ye kunnafoni di de don ɲɔgɔn hakilina falen de don ka fɔ maliyɛnw bɛɛ lajɛlen ɲɛna an bɛna kuma o yɔrɔ kan Amara Bacili Sila pardon question bɛ fɛnkɛ ɲɔgɔn na souvent o de b'a kɛ Amara Sila question bɛ n bolo ka f'i ye premièrement an bɛ fɛ k'a dɔn Choguel Kokala Mayiga a taara ONU ka kɛnɛ kan n'o ye diɲɛ jamanabaw fara faralen ɲɔgɔn kan a taara mun de fɔ yen i bɛ se k'i da don a la ka walawala ka na se maliyɛn denw bɛɛ lajɛlen ma. ok donc toujours an bɛ foli kurakuraya Bamada lamɛnbaga bɛɛ fɛ yen Choguel Kokala Mayiga a taara ONU na donc an b'a lajɛ ka discours résumé a taara ONU na ka taa Mali ka cikan de fɔ ka taa peuple ka cikan fɔ mais a ma taa a yɛrɛ ka cikan fɔ dɛ jamanadenw bɛ min fɔ mɔgɔw tun bɛ min fɔ barodaw la mɔgɔw bɛ min fɔ gɛrɛnasigiw la ani min ye tiɲɛ ye n'an ka dirigeants n'u kun bannen don k'a fɔ Choguel taara ka taa o kuma de fɔ o tɛ dɔwɛrɛ ye n'i y'a ta k'a lajɛ an bɛ don a sujet kɔnɔ a y'a yira k'a fɔ bɛɛ b'a kalama MINUSMA u nana an ka jamana kɔnɔ a ka ca plus de 8 ans ye MINUSMA n'i y'a ta k'a lajɛ u nana résolution 2 de la résolution fɔlɔ o ye 2100 ye ani résolution filanan o ye 2164 ye olu bɛɛ bɛ mun de fɔ a résolution na n'i ko k'i b'a ta k'o bakuruba lajɛ u ko ko MINUSMA k'u nalen don de ka kɛlɛ kɛ ka Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya k'o segin a ma Mali armée ka se ka territoire ninnu bɛɛ occuper ni résolution ninnu tali ta k'a lajɛ i b'a ye u y'a ta k'a bila chapitre 7 de kɔnɔ parce que Nations Unies pour que i ka MINUSMA ka mandat faamu i bɛ référer Charte des Nations Unies de kan Charte des Nations Unies ale yɛrɛ sigilen bɛ kun jumɛn kama k'olu nakun de ye est-ce que i y'a faamu ka bɛn kɛ jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ kɛlɛ kana kɛ ko mais o t'a bali fana k'u ti kɛlɛ kɛ ko n'u y'a ye diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ ko menace fanga bonyana o jamana kɔnɔ u mana ye diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ ko ni kɛlɛ fanga bonyana n'u m'u da don a la a bɛ kɛ sababu ye ka degun lase diɲɛ bɛɛ ma ka kasara lase diɲɛ bɛɛ ma k'olu ONU k'u bɛ kɛlɛ kɛ o de la ne Charte des Nations Unies ta k'a lajɛ ta chapitre 7 kɔnɔna la o b'a yira k'a fɔ ko ONU bɛ kɛlɛ kɛ bon i b'a dɔn chapitre 7 nin fɛnɛ sɔrɔli ka gɛlɛn tellement parce que ONU bɛ mandat fɛn fɛn kɛ i b'a sɔrɔ o t'a bila chapitre 7 kɔnɔ o b'a bila mission de maintien classique de kɔnɔ ka na k'i interposer peuple ni ɲɔgɔn cɛ u tɛ kɛlɛ kɛ pour que bɛn ka na mais u ko ko kabini u natɔ o b'a yira u nana objectif de kama ka kɛlɛ kɛ ka terroristes faga bon et combien de temps aw nana mandat min kama ka kɛlɛ kɛ ko ka terroristes faga
plus de 8 ans fɛn tɛ ka bɔ a la dɔ de bɛ ka fara a kan yɔrɔ Mali bɛ diɲɛ don o don Mali État an bɛ ka dugu dɔ de perdu fo ka dan kɛ yɛrɛ jihadistes bɛ taa yɔrɔ dɔ minɛ ka embargo bila olu da la ka MINUSMA to yen donc ko o MINUSMA kelen ko ka mandat ko ka o revoir ko kuma kana fɔ Ibrahim Boubacar Keita ale dɛsɛra ka nin kuma de fɔ bon nin kuma dun bɛ maliden bɛɛ da kɔnɔ maliden bɛɛ b'a dɔn tiɲɛ don MINUSMA tɛ ka terroristes kɛlɛ MINUSMA dalen don an fɛ yan Bamakɔ a ka hakɛ to u bɛ boliboli la an ka musow nɔfɛ u bɛ hôtel baw kɔnɔ u bɛ villa baw kɔnɔ kɛlɛ tɛ ka kɛ diɲɛ don o don anw ka armée bɛ ka sa digi bɛ ka kala donc Choguel y'a jira k'a fɔ ko il faut que MINUSMA ka mandat a ka revoir u ka terroristes kɛlɛ pour que o bɛ se ka Mali armée dɛmɛ Mali armée fana ka terroristes kɛlɛ yɔrɔ wɛrɛ la Mali armée tɛ se ka kɛ yɔrɔ min na u ka kɛ o yɔrɔ la donc a kun de ye ka sonnette d'alarme tirer k'a jira Nations Unies na a bɛ ka baara min kɛ a tɛ ka sariya a yɛrɛ ye sariya min fɔ dɛ Choguel u yɛrɛ ye sariya min fɔ Choguel taara jira o la a ye sariya min fɔ o sariya a bɛ ka a sɔsɔ a ko k'a bɛna ale kun min kama a bɛ ka fɛn wɛrɛ kɛ min t'o kun ye donc n'a tɛ se ka an dɛmɛ anw fana b'a lajɛ an b'an ka partenariat an b'a revoir wa an tɛ sɔn tuguni a ka mandat a ka renouveler k'an to nin situation na donc o de la i b'a ye Mali bɛ k'i opposer MINUSMA ka mandat ka renouveler n'a ma ɲɛ ko mandat bɛ renouveler Choguel ka politique ye mun ye soit u bɛ armée malienne dɛmɛ u bɛ kɛlɛ kɛ u bɛ terroristes kɛlɛ parce que i b'a dɔn moyen baden de b'u bolo la MINUSMA dispose de beaucoup d'hélicoptères de combat et de beaucoup de moyens de renseignement imaginez u k'o bɛɛ bila armée malienne ka disposition na ou bien ka armée malienne u ka jɛ ka kɛlɛ kɛ n'o ye sanw b'a sɔrɔ Amadou Koufa ni Yadagali u bɛ ka u yɛrɛ ɲini mais ni baara tɛ ka kɛ o tagabolo la diyagoya an ka kan k'a demander yɛlɛma ka don a la o yɛlɛma in o de ye courage ye surtout ka taa fɔ Nations Unies na o ye humiliation de ye MINUSMA ma quoi MINUSMA bɛ maloya o la kojugu u bɛ se k'u fɔ k'a fɔ k'a to Mali la mais n'i taara fɔ Nations Unies na o diɲɛ bɛɛ de bɔlen ye ko dɔ kalama donc dirigeant tɔw kun bannen bɛ ka o de fɔ o tɛmɛnen kɔ a nana tuguni Barkhane fɛ yen a nana Barkhane ta la n'o ye Faransi ye bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ Mali ni Faransi ka coopération an kana ɲɔgɔn nɛgɛ janfa bɛ coopération in kɔnɔna la aw ko an nana an dɛmɛ o ka bɛn diɲɛ ma aw bɛ se cogo jumɛn na tuguni ka na aw associer groupe dɔ la n'o ye o groupe bɛ k'a ka indépendance ɲini k'olu ka aw dɛmɛ ka terroristes kɛlɛ aw nana aw ka mission na a yira k'a fɔ dans un premier temps opération Serval la est-ce qu'il y'a faamu ko a bɛ djihadistes a nana ka olu ka avancée stopper o tɛmɛlen kɔ a ko ko Barkhane k'o ye ka djihadistes kɛlɛ f'u sigiyɔrɔ la c'est-à-dire k'u ɲini fo cɛncɛn fuga ka u sigiyɔrɔ la k'u neutraliser k'u ka ko ban mais an bɛ ka mun de ye don o don est-ce qu'il y'a faamu djihadistes bɛ ka terrain gagner Amadou Koufa ma sa Yadagali ma sa tuma bɛɛ an ka armée n'i y'a ta k'a lajɛ monnaie de bɛ ka don an ka armée la dimi de bɛ ka don an ka armée la donc ko population Choguel ka kuma tɛ dɛ ko population malienne ko olu bɛ k'o ye cogo min na o ye cogo in de tɛ se ka faamu quoi k'a ye MINUSMA bɛ yan France bɛ yan ka tila k'a ye G5 bɛ yan ni armée ba bɛɛ b'an ka jamana kan ka fara Mali effectif kan ko dɔ tɛ ka bɔ kɛlɛ la dɔ de bɛ ka fara a kan k'an kana ɲɔgɔn nɛgɛ k'a tɛ se ka continuer donc France k'a ka position a k'a revoir d'autant plus que France e bɛ se k'a faamu cogo di France bɛ ka Mali armée former EITM bɛ ka an former mais Mali armée ka minɛnw ta k'a lajɛ est-ce que e bɛ hélicoptère de combat Gazelle est-ce que i delila k'a ye Mali armée bolo Gazelle ye France ta de ye o hélicoptère Tigre o ye France ta de ye mais pourquoi France tɛ Mali doter o armement ninnu na an k'a kɛ yɛrɛ a moyen kana kɛ Mali bolo mais u bɛ se k'a kɔrɔlenw feere an ma mais e bɛ ka mɔgɔ former i tɛ ka armement d'a ma i tɛ ka matériel feere a ma o bɛ ka taa matériel sa dugu wɛrɛ kama est-ce que o coopération o ye coopération jɛlen coopération jɛlen n'i y'a ta k'a lajɛ Afghanistan américains ye armée afghane u y'a former u ma dan formation ma u ye minɛn baden de di armée u ye minɛn baden de di armée afghane ma u ye minɛn ba de di Afghanistan armée ma à l'époque u y'u former u ye minɛn d'o ma o de ye coopération sincère ye en même temps Choguel y'a rappelé u fɛ tuguni k'a yira que le peuple malien est un état souverain Choguel ni Assimi nalen fanga la Assimi kɔni tun bɛ fanga la mais a ma kɛ président ye a kɛlen président de la transition Choguel kɛlen premier ministre ye France y'a yira dans un premier temps parce que a ma bɛn u ma u y'a yira k'u b'u ka coopération suspend k'u b'u ka coopération suspend u ma Mali aviser u ma Mali averti ni relation diplomatique ta k'a lajɛ relation bɛ kɛ jamana ni jamana cɛ aw bɛ bɛn a kan c'est comme un contrat mais un contrat à l'échelle internationale
ni mɔgɔ bɛnna contrat kan à aucun moment e man k'a fɔ k'e b'i cɛ ka bɔ o tigi kɔrɔ k'e b'o contrat ban ka sɔrɔ i ni a tigilamɔgɔ a ma sigi ka kuma i m'a avisé i ma bɔ c'est-à-dire a tigi ma bɔ fɛn kalama o de la Choguel y'a ɲɛfɔ ONU tribune na ko France ye an abandonné en plein vol an bɛ ka taga ɲɔgɔn fɛ u cɛ ka bɔ an kɔrɔ pilote tununna pilote ma ye donc o b'a yira k'a fɔ langage diplomatique la u ye janfa kɛ an na ni dun ko k'i bɛ an bila k'e b'i sen bɔ an ka ko la i tɛna kɛlɛ kɛ an fɛ se jumɛn bɛ an ye tuguni o de ye ka partenaire wɛrɛw ɲini donc o partenaire wɛrɛ ɲini hali ni mɔgɔ m'a fɔ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ Russie b'o partenariat kɔnɔna la dugu wɛrɛw bɛ o partenariat kɔnɔ mais Mali ka logique fo mɔgɔw k'a faamu Russie kelen Mali tɛna Russie kelen ɲini Mali mago bɛ partenaire baden de la partenaire caman est-ce qu'il y a faamu voilà ok merci Amara Sila ye yɔrɔ in wala a diyara miliyɛnden bɛɛ lajɛlen question min b'an bolo k'a tugu la o de ye komi Choguel taara États-Unis an bɛ fɛ k'a dɔn yani a taalen a logera hôtel kɔnɔ hôtel min ye hôtel dagɛlɛya i n'a fɔ i bɛ ka tagali ninnu na a bɛ hôtel minnu ta ok i ka o question diyara n ye m'o o répond i bɛ Choguel ka délégation i b'a ka délégation ni i bɛ k'a ka délégation jateminɛ bɛɛ b'a dɔn ni i bɛ ka kun bɛ taa Nations Unies ninnu na ce qui était grave i bɛ taa sɔrɔ a bɛɛ balimaw terisiraw c'est-à-dire mɔgɔ minnu nafa foyi tɛ mission na a voyage la i bɛ ka ni olu de bɛ taga a jateminɛ Choguel taara a ma taa avion présidentiel la parce que n'a taara avion présidentiel la ça coûte énormément cher à l'État bon en même temps ani délégation restreinte de taara je pense pas que peut-être conseiller spécial kelen ou bien fila ɲɔgɔn avec le ministre des Affaires étrangères yɔrɔ kɔni affaires étrangères o ta o ye diyagoya de parce que o ye diplomate de carrière ye munna u tora hôtel in kɔnɔ n bɛ se ka explication min d'i ma i b'a faamu c'est-à-dire n'aw taara Nations Unies na i bɛ taa sɔrɔ diplomate baden pays caman u bɛɛ bɛ hôtel dɔ choisi ka taa yen o kun ye mun ye en marge des Nations Unies c'est-à-dire en marge de l'Assemblée kɔfɛ a bɛ se ka rencontre ni fɛn baden ni multiplier a bɛ se ka échange caman ye mais imaginez n'aw tɛ hôtel kelen na a ka gɛlɛn quoi bon ni bɛɛ b'a choisi ka taa hôtel ɲɛnama dɔ kɔnɔna la donc i b'a sɔrɔ i bɛ se ka Russie ambassadeur rencontrer nɔgɔya la est-ce qu'il y a comme parce que ni ONU ka assemblée ninnu a diya fanba o de i bɛ se ka mɔgɔ caman rencontrer alors que ni ko i bɛ taa procédure habituelle fɛ par exemple pour les autorités maliennes peut-être ka Poutine ninnu dɔ rencontrer ça peut prendre 2 semaines 1 mois mais Nations Unies na a bɛ yen dɔrɔn il suffit dɔrɔn i ni mɔgɔw ka bɛn à quelques heures a bɛ ɲɔgɔn ye facilement donc pour des raisons de facilité pour que an ka se ka partenaire caman ɲini ka kuma ni mɔgɔ caman ye ka Mali ka ko f'u ye Choguel bɛ se ka to peut-être hôtel kɔnɔ k'a da o cadre ninnu kan mais hôtel in da ma gɛlɛn i n'a fɔ i ka taa nin to bon ne bɛ k'o de ɲɛfɔ hali n'a a da ka gɛlɛn mais i b'a ta k'a lajɛ Choguel ni délégation ɲɛnama ma taa donc i b'a ye fɛn baden de économisera déjà a ma avion présidentiel a ma o utiliser c'est-à-dire avion présidentiel in de da ka ca kojugu en même temps ani délégation fitinin de taara ne yɛrɛ ye délégation ne yɛrɛ n bɛ se k'a fɔ peut-être ani ministre des Affaires étrangères peut-être conseil kelen fila ani o de taara donc i bɛ ka n'i bɛ ka kun ta a bɛ se ka taa ni mɔgɔ 10 ye a bɛ tila ka taa avion présidentiel la wa a bɛ tila ka mɛn Choguel ma mɛn o a tilala ye maliyɛnw rencontré dɔrɔn a nana France en même temps nale a y'a jateminɛ a donna avion min kɔnɔ a donna avion normal de kɔnɔ est-ce qu'il y'a faamu ka don classe économique la ka taa i sigi comme un simple passager a m'a ka rang lajɛ a m'a ka statut lajɛ n'i ye nin bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a ye min économiser c'est-à-dire a tɛ comparer i bɛ k'a ka temps na i bɛ k'a ka voyage a tun bɛ kasabi min coûter état malien quoi a tun bɛ wari min coûter état malien kun a tɛ se ka comparer quoi. d'accord faamuya sɔrɔ la Amara Sila question min bolo k'a tugu la an y'a ye k'a fɔ a ka bɔli min kɛra yen nɔ ka na an y'a ye kunun ko ma dogo maliyɛnden si la jama de bɔra ka taa Choguel kunbɛn maliyɛndenw bɔra yɛrɛ de yanni jama ye bɔli min kɛ nin jama bɔra yɛlɛma ka taa ko Choguel ye kuma min fɔ ko de ɲɛna wa ou bien Choguel ka cabinet ou bien maaw de ye wari bɔ mɔgɔ ka bɔ i tɛ se ka mun sɔrɔ ka fɔ yan. Exactement i ka nin kuma in a diyara n ye d'abord brièvement yanni n ka na question na n bɛ min dɔn mobilisation na dɔrɔmɛ kelen ma di mɔgɔ ma au niveau du M5 i b'a kalama anw yɛrɛ de y'an ka wari bɔ an yɛrɛ kun. Wa kelen wa fila est-ce qu'il y a faamu o tɛ dɔwɛrɛ ye c'est pas ka carburant ye mɔgɔ kun dɛ ka sonorisation est-ce qu'il y a faamu ka sonorisation ani n'an tilala an bɛna meeting kɛ cour kɔnɔ est-ce qu'il y a faamu pour que ka idéw véhiculer donc an yɛrɛ de ye n bɛ wariko min kalama anw yɛrɛ de y'o kɛ mais n bɛ fɛn dɔ fɔ mɔgɔw bɔra ka taa Choguel accueillir u ma taa Choguel accueillir ko Choguel yɛrɛ personne
u ma taa Choguel accueilli ko M5 ka di u ye mais jama fanba bɔra ka taa Choguel accueilli mun na a ye kuma min fɔ a ye discours min de fɔ parce que n'i y'a ta k'a lajɛ Modibo Keyita ninnu tile tɛmɛlen i ma chef d'état malien fɔlɔ ka taa nin cicogo fɔ Nations Unies kɛnɛ kan parce que Nations Unies kɛnɛ kan symbole le don diɲɛ bɛɛ bɛ yen par exemple Mali bɛ ka politique dɔ fɔ on veut avoir un nouveau partenaire an mago bɛ Russie la an mago bɛ karisa la an mago bɛ karisa la mais e b'a dɔn Russie ninnu tɛ da an na o u b'olu bɛɛ kɛ u b'o bɛɛ minɛ kuma ye mais u tɛ da la 100% parce que u b'a fɔ déjà anw colonisera Faransi fɛ est ce que anw bɛ kariya ka risque ta k'an ka ko bɔ Faransi bolo k'an ka ko dɔ ɲɛsin olu ma mais ni u taara ka taa fɔ Nations Unies na sa o b'a yira k'a fɔ Mali pɛrɛlen don bi partenaire wɛrɛ ka na an dɛmɛ parce que a taara fɔ diɲɛ kɛnɛ de kan parce que de bɛ Nations Unies kɛnɛ kan fɔra est-ce qu'il y'a faamu ko tous les États sont souverains devant le droit international o b'a yira k'a fɔ ko État si ma fisa ni État si ye wa État bɛɛ ye kelen États-Unis ma o b'a yira k'a fɔ États-Unis ma bon ni Mali ye Russie ma bon ni Mali o kɛnɛ kɔnɔ Mali ni Faransi an bɛɛ fanga ye fanga dan an bɛɛ ka fanga bɛ dan yɔrɔ kelen na ONU ka kɛnɛ kan donc o kɛnɛ sugu kan ne taara k'a fɔ ka kariya k'a fɔ ko Faransi bila en plein vol ko se wɛrɛ tɛ e ye k'e bɛ partenaire wɛrɛw ɲini donc o sira de dayɛlɛlen partenaire wɛrɛw ɲɛ bolo m'o o exemple d'i ma i m'a ye a kɛlen k'o discours kɛ i m'a ye o kɔfɛ Sergei Lavrov a ye déclaration dɔ kɛ n'o ye Russie ambassadeur ye a y'a yira k'a fɔ ni Mali ko a b'a bolo bɔ olu nɔfɛ comme quoi olu tɛ se ka ban donc a y'a reconnu o de senfɛ ko Mali ni Russie o bɛ pourparlers avancés la est-ce qu'il y'a faamu sinon a m'o reconnu o i b'a ye ni kun y'a kuma fɔ autorité malienne ye ani autorité russe u bɛɛ kun b'a question esquiver mais ni mɔgɔw fana m'a ye k'i ka état ja ka gɛlɛn degré sugu dɔ la u tɛna dɛmɛ d'i ma o mais n'i y'a fɔ Nations Unies kɛnɛ kan o kɔrɔ de an pɛrɛlen don an sigilen don a conséquence kan diɲɛ bɛɛ a bɛ se ka na Mali dɛmɛ san anw tɛ partenaire kelen ta ye donc mɔgɔw bɔra ka na o de saluer k'a fɔ Choguel y'o kuma min fɔ Nations Unies na ko Choguel ma ka kuma fɔ dɛ a ye anw de ka kuma fɔ anw peuple a y'anw de ka kuma fɔ donc an ka bɔ k'a yira diɲɛ mɔgɔ la a ye anw de ka kuma fɔ Nations Unies na wa anw bɛ nin kuma de kɔ wa an b'a soutenir nin kuma kelen na nin bɔli ni de bɛna Faransi lasira a ka an bonya ni de bɛna to diɲɛ partenaire kura wɛrɛw bɛ se ka kariya k'u bɛ Mali dɛmɛ. D'accord. Merci Amara Sila et Albi on va continuer une question et ni ma fili kuma dɔw bɛ réseau kan domina ko bi kuma caman mɔgɔ caman kumara fɛn kan i b'a yira k'a fɔ ko 500 millions ko Choguel Kokala Mayiga kan o de don colonie de vacances la d'a d'u ma yani Mali ɲɔgɔn jamana fantan jamana yani o ka kan wa. Bon, honnêteté intellectuelle oblige parce que i b'a dɔn an bɛ jamana min kɔnɔ rumeur fanga ka bon kojugu parce que ni ko n'a dalu t'i bolo c'est-à-dire i kana fɔ i b'i aventurer a kan parce que ne b'a dɔn ne kɔni dalen bɛ min na Choguel réduction du train de vie de l'État o b'a kɔnɔ ka se degré min ma a bɛ barne la ko Choguel bɛ 500 millions k'a b'o don colonie de vacances la n'i y'a ta k'a lajɛ ni a warancé primature la dɔrɔn est-ce qu'il y'a faamu tellement que Choguel bɛ ka réduction du train de vie de l'État kɛ hali mission i b'a ye hali primature ka mission ka dɔgɔ a jateminɛ Choguel ka déplacement ka dɔgɔ quoi n t'a dɔn nin y'a filanan ou bien a sabanan quoi donc u ka budget réduilen don Choguel nalen gouvernement kɔnɔ n'i y'a ta k'a lajɛ fɔlɔ ministre kun bɛ se ka bonba minnu distribuer ou bien ka bɛndiya sugu dɔ kɛ t'a lajɛ bi ministre i n'u ka baro kɛ u tɛ se k'o bɛndiya kɛ bi tuguni u tɛ se n'u tora k'u bɛ bon sugu dɔ ta k'a di mɔgɔ ma ni Ala ma jan kɛ u bɛ wari b'u yɛrɛ poche kɔnɔ ka carburant san parce que u bɛ k'a tigɛ de k'a État ka budget réduit par tous les moyens. D'accord. Faamuyali sɔrɔ la mais n'i y'a ta k'a lajɛ tuguni i b'a ye maître Kassim Tapo ale ni le magistrat Chérif Kone olu da don a ka dossier de pôle économique la i ye kuma caman caman fɔ o kan yani an bɛ don min na ko bi est-ce que Choguel kan ka démissionner ou bien a kan ka se k'a yɛrɛ défendre. Ok i ka nin kuma diyara n ye c'est à dire fo mɔgɔw ka fɛn dɔ faamu pour que i ka dossier ka se pôle économique la il faut que mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ yani k'i prononcer i bɔra ka Tapo min fɔ ale ni Chérif Kone i b'a dɔn Mali kɔnɔna la droit dɔnbaga kunda mɔgɔ min bɛ finance publique mɔgɔ min bɛ o maîtriser juriste ka domaine de don mais a man di mɔgɔw ye quoi finance publique ani comptabilité publique mɔgɔ min bɛ a maîtriser a mɔgɔ ka dɔgɔ Mali kɔnɔna la ta bi FSJP je ne sais pas
FSJP ou FDPRI. En tout cas, nous avons droit à la faculté, nous chargé les droit à la. Voilà, FSJP. Il t'a sur le domaine, nous, les professeurs, bauté à domaine. À Mandiali école de. Donc, au bateau, et s'il y a un Mali qu'on a là, ni rapport ni fin sous do keradron automatiquement mo be wuli karsa wardu karsa ma wardu rapport de do rapport korote ki nomnele no folo et s'il y a enquête ni investigation donc na dira ni pôle économique clara ka investigation na ka segeli ba wakati mina na no bala y a pas de problème ko premier ministre te mo ni no be kola mali kura konna la tu dois rendre compte. Est-ce que vous voyez mais mo chama be ka wuli de shogel commandi ouye donc bara mi be ka ke al ni rapport dobe olu be fait to mene la chogomna aka mene o mene chola mais ni preuve de justice bula se ka wuli tendron ko rapport dobe ka be wuli ka be shogel nomne donc même il faut tapoyer aka nyine aka finance publique aka a maîtriser en comptabilité publique parce que ni ko ta ka laje mo chama me kuma ni passation des marchés publics allo fene maîtriser li mali la mo ma maîtriser aka dogon ni man domaine ça va maîtriser ni nana kibe kuma doka fin ka détournement ou fin doka ni ala ma janga be malo ibulu re d'accord famille sur la albi merci amara sila et malo ma foyana albi ay continuer aka émission suit soni do ramé numéro la bla et mamoun me wulé ligue whatsapp siraka mais mamoun sa wulé normalement mettre la numéro la bla abaka akina to fo la sa question posée amara mettre ni question albi et me fait gini nga yani domina ashimingo kalbe feka ali shogali ka barajo yani maju be mesro M5 mo misa ka shogali remplacer oui et ibaro mo badembe mi se ka shogali remplacer parce que ni M5 ta ka la shogali est personne te quoi M5 est vision M5 est idéologie de et ma et ma be comité stratégique comme décision bo shogali comme décision non kala donc idéologie mbe quoi anga 10 points ni aw ina no ko anga 10 points ni est-ce qu'il y a famu à l'époque on a justice là on a stabilité là on a réforme là on a élection là c'est-à-dire au point où nous met en boulot valeur nous be mo badé là M5 la mite choqué donc asimi de ka choix dara choquel ka sababu ke aka constance ama yelema donc c'est pas parce que ko ina fo na le kelente ko mo worote M5 konna la non ote donc aka choix ni ataka la conjoncture politique là mo do be se ka domaine do don mais qui be politique buna ku don ka teme choquel ka abe parler là donc choquel abe politique doni minke ne ba do aka au choix de ato vraisemblablement Assiminé a choisi au Kama. En même temps, M5 est refait qu'à choix porté à Kama. Sinon, valeur sur Badé, mais M5 la Batili B et Maître Moutakatal B. Mon chamamé, M5 qu'on a la Jamil Bitar, nous. Mon Badé, mais mon c'est le premier ministre. Cheikh Oumar Sissoko, est-ce que c'est un bon candidat? Est-ce qu'il est Cheikh Oumar, pourquoi pas? Abseka Kaye. Ni atagala wakati do instant de kuma Sumara M5 là. Sinon, wakati do la frère M5 keleke. Bon, là-bas, na koni Asumara. Bon, de beau raison nous donc quoi. Sinon je pense que quoi tu as quoi ou c'est quoi. Moi on dit c'est quoi d'autres là et au cas où mais à niveau tal là, à compétence tal là, à donner à tal là. Ah, ça donne à bien réclamer M5 là quoi. Ok, d'accord, voilà. On a des questions qui sont là. Et malheureusement, en mode fois, il y a un numéro là dit Oma, numéro mina absaka wole, absaka kinata fo émission kan, absaka question fait poser à. Ame numéro na place là, numéro ma onyekoro, absaka sur WhatsApp t'en fait et puis absaka sur normal la fene. Donc malheureusement, absaka appel là si. Voilà, nous me fait la question posée, nous me fait comment émission qu'on a là et quand faut y en a qu'à Dakar, quand faut ni tala et toi ma takono, toi arrêter nous kuna foni ni du ka be kuma la ka kuma ni fo nyonyi ka nyona famia ambo de fo malendi bela jelenya na numéro be écran sans fla là aw yere ñebe numéro là avec écran sans fait donc mamoun mi saka wuleli ke WhatsApp siraka ab saka numéro ko kan mun fene saka ke normal la fene ab saka akenu ko fene ambi aw bela jelenga blala jarno albi amba fo yeka daka doga ma tala ni tala fish tala no kuna folindo no blasira de do abana amara yani doga wuleli ke amé temeni question yi doni et ay bi arabe tourna na fa ko bi yani M5 yero ko to dalsa oui bon amé wakati mina alisa M5 B comité stratégique une seconde et dobe appel là OK allez-y
Salam alaikum. Salam alaikum. Ça va? A bɛ se k'i tɔgɔ ni jamu fɔ an ɲɛna. Ok, Yakuba Gaku, New York. Ok, an bɛ fɛ k'a dɔn hakilina jumɛn de b'i la? Attends. Hakilina bɛ Mali kibaru la a bɛ ka taa tuma min na nin. Politicien ninnu u ka sabali. U ka sabali. Parce que Mali bɛ ka kasi de. Malidenw bɛ yɔrɔ min na sigidaw la u ka ɲɔgɔn bɛ ka tiɲɛ ka sɛnɛ kɛ bolo la. Musow bɛ banaw bɛ ji tanya bɛ yɔrɔw la tɛ ka ji min. Tɔɔrɔ ni hami bɛ Maliyɛnw kan. Ni tɔɔrɔ bɛ Mali kan n'a fɔra Mali yɛrɛ ka national yɛrɛ Mali yɛrɛ ka drapeau kuma fɔ ni politiciens yɛrɛ tɛ k'olu yɛrɛ Maliyɛnw yɛrɛ la. A mɔlɛya ko don ni Mali binna ni mɔgɔ nana bin Mali kan gɛlɛya bɛ Mali kan. Maliyɛndenw de kan ka bolo di ɲɔgɔn ma ko karisa ye nin kɛ karisa ye nin kɛ o k'o bila u ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka fara maa minnu yɛrɛ parti min mana fanga la ko fanga ka d'a ye a nana fanga la de parce que waati dɔ kɛra parti min yɛrɛ mɔgɔ jugu de la k'a minɛ a bɔr'u bolo a bolila ka yɛrɛ ka sauver k'a kɛ ɲɔgɔn sauver mais n'a nana fanga la kun de y'a nati. Sogɛli mun fana bɛ baara la a bɛ jamanadenw de ka baara kɛ donc ne bi maliyɛn yɛrɛ hinɛ de bɛ ne la quoi. D'accord, faamuyali sɔrɔla kuma la. An ka jamana bɛ gɛlɛya mun na u ka sabali u k'u bolo di ɲɔgɔn ma u ka fara an ka jamana jɔlaw kan u k'u bolo di ɲɔgɔn bɛɛ k'i ka problème bila. D'accord. Parce que Mali bɛ janfa de kɔnɔ quoi parce que ni janfa daminɛra yɔrɔ min na depuis Mali ka armée y'a cantonné ko a kana don Kidali Mali ka janfa daminɛra o yɔrɔ de la. D'accord. An b'o janfa de kɔnɔ. Ok. A problème kɛra b'anw yɛrɛ ka région na fo Kayi. Donc an bɛ tunga de la an ɲɛ b'a la an yɛrɛ ka région k'a bɔ fo Kidali fo Kayi. Attaque bɛ ka kɛ. Ko an ɲɛ b'a la an bɛ Mali autorité dɔw de ye olu b'a fɔ k'an ka taa élection na. Donc n'an taara élection na an bɛ taa mun de voter an bɛ taa mun de fɔ an ka denw tɛ taa école la. An bɛ wari yɛrɛ ci pour que an denw ka taa école la u tɛ ka taa école la. D'accord. An b'a fɛ tan an bɛ mun de kɛ sisan an yɛrɛ wolodenw tɛ taa école la. Kalan tɛ yen n'a ko k'an bɛ taa élection kɛ an bɛ taa jɔyɔrɔ jumɛn de la ka élection kɛ. D'accord, balimakɛ faamuyali sɔrɔla kuma la. O de y'an ka kumako ye quoi. Ok, d'accord. Ni Maliyɛn bɛ diɲɛ fan o fan ne b'a fɔ Maliyɛnw ye a y'aw hakili to faso in na mɔgɔw dɔw de sara depuis indépendance la ko don o don an ka soldats de bɛ ka sa u bɛ sa kun mun kama a ye sabali. Ok. An ka politiciens ka sabali. Voilà, faamuyali sɔrɔla kuma la. Voilà. Ok, merci beaucoup. Ale ma question posée mais a ye kumara hakilinata ye min ye jamana ko in na a ye sɔrɔsiw bɛ ka sa cogo min na mɔgɔw bɛ sécurité fɛnw na o hukumu kɔnɔna la hali bi numéro labilalen don aw ye maliyɛn minnu bɛ se ka weleli kɛ a bɛ se ka appel kɛ a b'a ka question posée ani min fɛ hakilinata min fana fɔ i bɛ se k'o fɔ an bɛ aw bɛɛ lajɛlen ka bila la hali bi an b'a fɔ ɲɛna k'a d'a kan k'a fɔ nin t'a la dɔgɔyama t'a la a bɛ kɛ bonya ani karama kɔnɔna la voilà Amara i bɛ se ka tɛmɛ n'i ka kuma ye. Ok, allez-y. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Asomɔgɔw. Awa. Se k'i tɔgɔ ni jamu fɔ yan ni bɛ bɔ yɔrɔ jumɛn? Mɛnkɛla bɛɛ lajɛlen. Ne tɔgɔ Isa Kulibali Ghana. Ok, Isa Kulibali ka bɔ Ghana. Voilà, e hakilinata ye mun de ye Choguel ka voyage min kɛra? Hakilina min kɔni anw na. Bon, Choguel ka voyage min kɔni kɛra a kɛra kunkɔrɔta ni kunnawolo de ye maliyɛndenw ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. A kɛra nimisiwasa ye donc an bɛ min kɔni ɲini toujours an ka autorité fɛ u ka bolo di ɲɔgɔn ma o ni Russie cɛ u k'u jija u k'o ko teliya kosɛbɛ kosɛbɛ. Barisabula mɔgɔ minnu filɛ nin ye n'u b'an contrôle la u fɛɛrɛ ka bon u bɛ se ka bɔ ani fan bɛɛ lajɛlen cɛ. An b'a ɲini u fɛ o ko in n'a sɔrɔ o m'a fɛ u k'a accélérer ka se ka ko teliya joona joona pour que a bɛ se ka kɛ cogo min bɛɛ bɛ lafiya. D'accord. Barisabu kuma caman bɛ yen kuma ka ca ça veut dire que a ma kɛ fɔlɔ de donc n'a bɛ u k'a teliya k'a kɛ pour que basigi bɛ se ka na cogo min na quoi n'olu tɛ olu dɔrɔn de bɛ se ka kɛlɛ ban sɔrɔ an filɛ yɔrɔ min na bi foyi tɛ se ka kɛlɛ ban kuma caman tɛ foyi tɛ.
Ok, o temalen ka bɔ yen a ka dossier min bɛ polémique la yali e ye mun de sɔrɔ ka fɔ fɛnɛ kan? Non, dossier ko tɛ tiɲɛ ye o minnu bɛ dossier ko na olu ka na bɔn na o de kɛlen don k'u bila kuma caman na. D'accord, fɛn sɔrɔ kuma la, merci beaucoup. Ah, merci. Ka su yɛrɛ da. Kɔngɔtɔ de ka kun bi kuma dɛ. D'accord. Ah, merci. Ok, Mali an bala dɔnni hali bi k'a fɔ an ɲɛna an bɛ kunnafoni kɛnɛ kan maa dɔ b'a kan wele tuguni an b'o fɛnɛ ka appel ta. Allô? 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 Ça va? Ele ni dɔgɔnin jamu fɔ an ɲɛna. Ah? Allô? An ka mɔgɔ wɛrɛ ta. Allô? Ok, appel bɛ ka caya ɲɔgɔn kan. fréquence bɛ. Allô? Allô? Babla yan ɲɔgɔn kuma. Allo, salam alaikum. Walaikum salam. I tɔgɔ ni jamu ni bɛ bɔ yɔrɔ jumɛn? Tɔgɔ Musafa Aidara ka bɔ Mauritanie. Musafa? Musafa Aidara. Musafa Aidara ka bɔ Mauritanie. Voilà. Wala, e hakilina tɛ mun ye Choguel ka voyage in kan ani a ka dossier min bɛ pôle économique la? Bon, ne bɛ min fɔ Mali ye dɔrɔn o ye sabali dɔrɔn de. PM taara jamana kɔ kan, a taara Malien bɛɛ la, jamana ye woro bɛɛ kunna wolo. Hali n'i y'a sɔrɔ a ka dossier bɛ pôle économique la. Juge de b'o baara de kɛ. Ce n'est pas la peine des réseaux sociaux pour que yale mɔgɔ wɛrɛ ka bɔ k'a fɔ ko nin de don. Et puis Choguel yɛrɛ hali ni bi jamana de ma, parce que a ye risque de ta jamanadenw de. Sinon Choguel min filɛ bi n ka cɛ, hali jamana ɲana bi kɛ anw de ye, sinon ale tɛna olu bɛɛ ka carrière balo de diya, diɲɛ fɛn bɛɛ b'u bolo de diya. U ka ku bɛɛ dilanlen don. O politicien minnu bɛ ka wuli ka fɛn ka élection kɛ n ka cɛ, an t'olu la, an ma mɔgɔ fosi la. Il est temps kama président de la République in ka cɛ a k'i ka décision de ta. Mun b'a la ka kuma lankolon manamanakan mun fɔ, tel que ka to ye kɔsɔn ni jamana cilaw de don. D'accord, faamuya sɔrɔla kuma la, merci. Voilà, an ka foli bɛ Amara Sila jury chercheur. Jury chercheur. Ok, merci beaucoup. Voilà, a fait un service sur WhatsApp live. D'accord, k'a b'i ka fɛnw si, a b'i ka fɛnw lajɛ. Ok, merci n balimakɛ. Merci, bon courage. Merci à vous de même. Ok, Mali an bala dɔnni hali bi k'a fɔ aw ye an bɛ kunnafoni kɔnɔna la o de k'a dɔn Choguel ka voyage in kɔnɔna la maliyɛndenw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka weleli kɛ bɛɛ bɛ se k'i hakilinata fɔ a kan. Allô? Allô? Oui, ça va? Allô? Aba, i bɛ se k'i tɔgɔ ni jamu fɔ ani bɛ bɔ yɔrɔ jumɛn? Ka bɔ Fana. E hakilina tɛ mun ye Choguel ko k'ala ma i k'a ka voyage in kan? Aba ba asumina ka kɛ Ala ko sɔn. Degun ma ka fɔ Mali la quoi, ka politique ma man ɲi quoi. Ale bɛ gawo de Mali politique ma ka tigɛ, Mali politique ma kɛra dɔ tigɛ dɔ. I y'a faamuya? N y'a faamuya. A bɛɛ intérêt ko de ye, Mali bɛ intérêt ko degun dɔrɔn de kɔnɔ. Donc comme ne kuma ka kɛ président dɔ kana sabali dɔrɔn wa ka faso bɔ gɛlɛya kɔnɔ, faso kɔnɔ mɔgɔw degunnen don quoi. D'accord. O ne hakilina dɔrɔn de n'o tɛ a ka tɛmɛ politique mɔgɔw kan dɔrɔn de. An ka voté ko an ka fɛn o fɛn ne ka n'o si ma a ka se ka faso bɔ dingɛ kɔnɔ dɔrɔn. D'accord, an y'a mɛn. An ka dugawu b'an na ka mɔgɔw ye su a tile. Ok, merci beaucoup. O kɔni ne ka. Allô? Allô, an cɛ. Aba, an ce. Aba. Aba, i tɔgɔ ni jamu ani bɛ bɔ yɔrɔ jumɛn? Sulemani Kulubali ka bɔ Nafaji. Sulemani Kulubali ka bɔ Nafaji.
e hakilina ta ye Choguel Bala Mayiga ka voyage ka bɔ l'Amérique jamana kan. Bon, voyage in yɛrɛ nisɔndiya yɛrɛ vraiment parce que a y'an sagona kumaw fɔ quoi. An tɛ kuma mun b'a kɔnɔ ka mɛn a mɛnna a y'olu fɔ quoi. Mais ne b'a fɛ ka ɲininkali min kɛ. Dɔw de b'a la ko Irisi bɛ yan, dɔw b'a la ko Irisi tɛ yan nɔ a ko bɛ cogo di? Amara. Ok. Voilà. D'accord. Voilà. Ok, a b'i réponse sɔnni. N'a sɔrɔ mana fɛnɛ u kana a publier k'a fɔ k'u nana ka sɔrɔ u ma se yan nɔ u bɛ ka degun se mɔgɔ caman ma quoi. D'accord. Voilà. Ok. Merci beaucoup. Ok. Amara an ko question jaabi joona la. Ok. Ale ka question de yani Irisi bɛ an ka jamana in kan wa ou bien n'a tɛ yan ko n'a tɛ yan fɛnɛ mun kan ka publier. Ok. Kuma sumayara an b'a fɔ n ko Irisi bɛ an ka jamana kan. Irisi bɛ Mali kɔnɔ yan. Mais problème est min ye f'u ka État ka discours de faamu. Accord de défense jamana ni jamana wɛrɛ cɛla la o bɛ to dogo de la. Normalement nin ko in kun kan ka to dogo de la mais tellement que France paniquera a siranna a kɔnna ka ko in da kɛnɛ kan pour que k'a bɛ peuple malien su ka bila u ka dirigeants na mais peuple bɛ ka jouer faamu quoi. Sinon accord de défense diɲɛ fan o fan taa yɔrɔ bɛɛ c'est secret. Mais e bɛ se k'a fɔ i jugu ye cogo jumɛn na ko n bɛna accord signer ni jamana ye. Jagoya i bɛ taa ne d'a ma jugu fana bɛ t'i réarmer a fana bɛ taa accord wɛrɛ signer mais n'i y'a kɛ dogo la ka na bara la o est fait de surprise a tɛ se ka to o kɔnɔ. Mais an ka autorité ka jɔ a la k'an ni Russie bɛna signer mais djihadistes tɛ taa alliés wɛrɛw ɲini u yɛrɛ la donc o de la a bɛ to dogo la mais an ka État a b'a ye u tɛ jɔ a la quoi mais a kɛlen don quoi. D'accord faamuyali sɔrɔ l'o la parce que jamana dun mɔgɔ wɛrɛ ta u bɛ din kan. Ok. Salamu alaikum. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Masa Dawuda Denbaya. Basi foyi tɛ yen. Se k'i tɔgɔ ni jamu fɔ an ɲɛna, i bɛ bɔ yɔrɔ jumɛn? Ne tɔgɔ Famori Keyita, n bɛ Canada. Famori Keyita ka bɔ Canada. Awɔ. Ok. N ka foli bɛ Amara yɛrɛ kɛrɛfɛ. Amara ka foli b'i ye. Diyara n ye. Ok Famori, question m'an bolo ka poser kunna n'ali n'i yɛrɛ bɛ fɛ ka question dɔ de poser ou bien ni hakilinata ye mun ye Choguel ka voyage na Nations Unies na ani a ka dossier min polémique i bɛ se ka mun de sɔrɔ ka fɔ maliyɛnw ye. Ok, ne hakilinata ye min ye Choguel ka voyage na Nations Unies na vraiment voyage in kɔni a ɲɛna kojugu et puis kumabaw de fɔra mais a kana dan foli dɔrɔn ma. Parce que discours ba ninnu tiɲɛ don a fɔcogo ɲɛna et puis a fɛn bɛɛ ɲɛna mais an tɛ kuma bɛɛ tuguni an bɛ kɛwale de nɔfɛ. Bon n bɛ fɛ ka ɲininkali min fɛnɛ kɛ ka fara o kan i n'a fɔ komi caman nana kɔfɛ fɛnɛ olu y'o ɲininkali kelen kɛ. Yala o accord nin yɛrɛ a signé wa ou bien a ma signé? Donc ni n ye o fɛnɛ dɔn en plus de ça aussi Choguel ka politikolo kuma min bɛ rumeur la fɛn fɛn tan et blablabla u bɛ an mago foyi t'u la hali n'a sɔrɔ Choguel kelen jamana in wari bɛɛ détourné an mago foyi t'u la sisan k'o fɔ ka tigi. Choguel bi a bɛ ka an ka affaire a bɛ ka affaire min fɛnɛ kɛ a ka di jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen donc ni mɔgɔ bɛ jamana in na hɛrɛ fɛ nin wagati in na fɛn fɛn kɛra ka tɛmɛ kɔnɔ o bila kɔnɔ ni an tilara nin na ni an y'an yɛrɛ sɔrɔ kuma min na fɔlɔ donc an bɛ sɔrɔ sisan banjanti minnu bɛ ani aranci minnu bɛ donc an bɛ sɔrɔ an bɛ fɛɛrɛ k'olu la sisan t'o wagati o minnu bɛ k'o kuma de ka fiyɛw ninnu o tɛ dɔwɛrɛ tɛ hali kaw den kelen faransi ka fiyɛw ninnu mɔgɔw bɛ kunya ba kunna ou bien mɔgɔw bɛ ka maloya ma mɔlala ko tɛ dɛ faransi ka fiyɛw don faransi ka fiyɛw ye CDR mɔgɔw ye. D'accord faamuyali sɔrɔ l'o la Famori hakilinata faamuyali sɔrɔ l'a la d'accord an bɛ fɔ k'i yɛrɛ walima dɔn. Ok d'accord donc b'aw bila ko mɔgɔw ka ca denni kan. Voilà mɔgɔw ka ca denni kan wa c'est ça. Ok merci beaucoup. Ok merci beaucoup. Ok Amara a ye question dɔ poser a ko a bɛ fɛ k'a dɔn yali accord in signera wa a ma signé ani Irisi ka accord in. Bon pratiquement i n'a fɔ n bɔra ka o de fɔ c'est à dire accord bɛ en voie d'être signé ou bien a bɛ se ka kɛ a signera yɛrɛ mais an ka autorités de tɛna bɔ kɛnɛma ka o fɔ n'u y'o fɔ o ye ka jugu tɔ renforcer de parce que n'an jɔra o la sisan Russie ma u ka peut-être u ka soldats ma se an ka jamana la i n'a fɔ an b'a fɔ cogo min na o bɛ temps di an ka jugu caman ma ka don djihadistes la k'u armer ou bien ka janfa dɔ latigɛ an kama donc jagoya an bɛ to dogo in de kɔnɔna la donc an bɛ to dogo in kɔnɔna la fo wagati min na n'an yɛrɛ bɛɛ y'a ye Russie soldats
on est armée malienne opération là peut-être état be soro ka communiquer au wakati là mais elle n'a communiqué encore des dépenses bla wakil là jamais a contenu bête fort D'accord. a bête fort OK. Avec donc voilà ça. Allô? Abje. Salam alaikum. Alaikum salam. Ah, C'est to kan jamu fayna yo boro jume. Adama Diko, ina sansan RP. Arama Digo M5. RP. OK. Ni question mi bolo ka poser bo fo ou bien akina ta mu shokal ka voyage nga ani aka dossier mi problème mi la. Ok, c'est gars bi pour qui wala mandon. Amara sila fo. Awni faso do ka mali bela jere fo. Bela jele club la. Même la modèle de mon frère, il est développé dans la nation. Ni dossier professionnel do fait. Wati mina ay ibega poda denena. Tana kuma soma ibega de fuli ano ko programme ga de fasola. Donya o wati ka kelega de biga donyo ko kuma men. Mo siwa tolo ko ni ko kuma men mo siwa sugal ga war ko kuma men. Sugal le ministre mali kono. Ni audit taraka mi nga yoro la chien woro ko fema ya no fait. Allô? D'accord, on peut là. Voilà, donc sur les ministres chien woro tara mo mi nga yoro vérité trois sous bela grena. D'accord. Ni ko mari a no fait. O ikele Ilishuka na le kuma nete na pokumbe kuma ula kwa parce que todo que le secret est a vraiment ni ngonche. Ala mate ika jamana tourna ka se degré de la kodo be ulu plan be ñemo vraiment ni ngonche pour que ka jamana ko do ma position don ani mo mu ne jemo na nu ulu be tombele ko fara position don. Sana mo nu kay nu ko barala. OK. Ou adaru yo asim ni ata gouvernement yi sibena. Amadiaw ye sibena mo ko be ka ko colonel Dilari ko mo ko be do Adamadi ko. Parce que vous serez au Rwanda, vous pouvez commencer là. Nous, tu as fait. J'ai dit, qui a mis au Catania fait. Donc, vous avez un conférence. Je vais le discours. Oui. A discours depuis ça fait la paix, mon chima de ministre à ta de moi, on a fort. Pour vous, il y a un acte de vous, un acte de fort. Que là, il manque un fort. Mais à dire là, nous sommes sur le coin, nous sommes assis le coin, nous sommes dans la côté. En gagnant ce plat, en gagnant tiendre. Ni e kaujim me ka kuma min fo ni me kaujim yɛrɛ nɔ fɛ ka tuni malien fɛ parce que M5 kɛlɛ la kaujim ye wari min na an ka kaujim ta to an bɛ sogɛli kan fɔlɔ voilà donc n tɛmɛtɔla ye dugu OK ko mɔgɔw ka taa di kan bɛna fɔ ka yira malien na k'a fɔ k'u ɲɛsin Asim ni sogɛli ma ani Sadio Camara u ma kun ne bɛ ka baara min kɛ n'an ma dugu kɔ ni ninnu taara k'an to o ye Mali yɛlɛmani d'a kun ba d'accord merci beaucoup merci Mamara fo OK an bara ka bɛ fili la si OK merci OK mala donna ali biya fo mana ponel sanfla la e nga émission mambulu ni di shugal ka voyager atara ko mun ke e mala numéro la blalen do malen den kilikile bela jeli be sigi akil na ta fo ka soro ma ke ni ye amake dogama ye amo ko nala ani balma ke be no fi amara sila ale be ka wala ka dama ali amara am faka to ali M5 yere dum no ko M5 saka ko fo et bon je sais pas mais appelle ta ouais comment bon on appelle ta OK pas de souci Anje. Allo, salam alaikum. Wa alaikum salam. Amba Muhammad Kulbal do ka bo nyama goro. Draman Kulbal bo nyama goro. Oh. OK, ya dina ta muni shugal ka voyage na. Wala ni akimi na dina imle shugal ka voyage la. Voyage ni na kuchu. C'est-à-dire qu'il est temps malien vraiment quand il refait quoi. Ya famia? La famia. Amu ko ka jamana jɔ ko jamana jɔla tɛ yen ni mɔgɔ sɔrɔla mɔgɔ min ko vraiment k'a bɛ kuma jamana tɔgɔ la donc ne yɛrɛ ma inconvénient ko la quoi. Suguel bɔra yan nɔ ka taa a ma ka du kɔnɔ ko kuma fɔ a ma mɔgɔ ka so kɔnɔ ko kuma fɔ a taara a ye Maliko kuma de fɔ a ye kuma minnu fɔ tribune kan malien bɛɛ b'a dɔn n'a y'a sɔrɔ o réalité de bɛ Mali la yan ou bien n'a y'a sɔrɔ o réalité tɛ Mali la yan. Est-ce que i y'a faamuya? Depuis Allah y'an ne yɛrɛ da ma deli ka Choguel ye en personne n b'a ye télé de la ani réseau sanfɛ sinon ne tɛ politique mɔgɔ ye n tɛ Choguel dɔn n'a ma deli ka ɲɔgɔn ye mais vraiment tiɲɛni yɛrɛ la il est temps que an k'an yɛrɛ ressaisi quoi Choguel taara Maliko kuma de fɔ a ye min fɔ c'est la réalité a ɲɛna bi a ɲɛna sini
Bon, on peut se dire qu'on peut en bas aussi, mon ni ko i bɛ kuma an ka faso kunkanko la an b'i kɔ bi an b'i kɔsigi tɔw dɔw bɛ yen nɔ réunion kɛyɔrɔ in na olu tɛ Mali réalité dɔn f'a ka taa f'u ɲɛna de n'a fɔr'u ɲɛna donc u bɛna dɔn ka fɔ Mali réalité de nin ye hali fatɔ ni lakalatɔ bɛɛ b'a dɔn France bɛ min na an ka jamana kɔnɔ bi vraiment on en a marre an sɛgɛnna quoi ok an sɛgɛnna trop ok merci beaucoup voilà merci ok allô allô Allô, ça va? Ah, ça va? Allô? Oui, allô, il te reste des Ne tɔgɔ Seydou Sidibé Sénégal. Seydou Sidibé Sénégal. Et Voilà. à mon Shogel ka voyage nga. Allô? Ah, diable. Allô? oui bonjour ni ce Aba ni ce. I tɔgɔ ni jamu ka bɔ yɔrɔ jumɛn? ne tɔgɔ ye Abatanja ka bɔ France Ah? Abari Tanja ka bɔ France Abar Kanja ka bɔ France. oui Ok, n balimakɛ ani an balimakɛ dɔ bɛ ɲɔgɔn fɛ yan n'o ye Amara Sidɛ yali ɲininkali b'i bolo ka tɛmɛ wala i b'o fɔ min da hakilinata fana ye mun ye Shogel Kokala Mayiga ka voyage ko kan i bɛ se ka dɔ fɔ an ye. ouais an bɛ jama bɛɛ fɔ n bɛ Amara Sila fɔ bon kuma comme mɔgɔ ninnu fɔlɔ minnu kumara i ye kuma bɛɛ fɔ ka ban bon Sogɛli ka tagali ko ye Amérique a diyara n bɛ ye ouais D'accord. bon an kɔni kɔnɔna ka kuma la vraiment comme mɔgɔw y'a kuma bɛɛ fɔ ka tɛmɛ bon an bɛ sigi ɲɔgɔn kumaw de la quoi n ye kuma minnu fɔ bon vraiment i ka mɔgɔ ninnu bila i ka u ka baara kɛ u k'u bila tranquille u k'u ka baara kɛ D'accord. parce que i b'a fɛ ka mɔgɔ Mali ko de don mɔgɔ ko tɛ quoi Sogɛli ninnu depuis u nalen ni sisan cɛ ka na bila bi la bon ko min bɛ kɛ Mali la an bɛ ɲɛ b'a la anw ɲɛ étrangers de an bɛ étrangers de la mais vraiment u sigilen ni sisan cɛ bɛɛ n'a ma diyara ma quoi D'accord. an bɛ min fɔ Maliw ye u k'u bila tranquille la u k'u ka baara kɛ tranquille an b'u soutenu fana D'accord. parce que Mali gɛlɛya a b'anw étrangers de kan sɛgɛn ni ɲani a b'anw de kan n'i y'a mɛn Mali diyara étrangers de quoi bon mɔgɔw sɔrɔla minnu b'a fɛ ka Mali bɔ nɔgɔ la mɔgɔ jugu ni mɔgɔ lankolonw bɛ bɔ k'o tigɛ ka to ka manamana kumaw fɔ o tɛ ban ma quoi Faamuyali sɔrɔla kuma la. voilà o de don quoi bon n ka foli b'aw ye an minnu bɛ yan formation la sisan n ka foli b'aw ye Foli diyara n ye. bon an bɛ Mali soutenu an bɛ Mali population soutenu u ka mɔgɔ ninnu k'u bila u tranquille la pour que Mali bɛ taa ɲini ka cogo min na quoi D'accord. Ok, merci. voilà o de don Voilà. merci Ok, Amara Sida i bɔra yen n'i y'a ta k'a lajɛ maliyɛn fanba caman bɛ ka fɔ ko Shogɛli ka voyage k'a diyara u ye k'a bɛnn'u ma yali ko maliyɛn dɔw sigilen bɛ ka kuma kɔnɔ k'a taara o de fɔ kɛnɛ kan. Tiɲɛ. Ok, halisa dɔ bɛ wele la an Ok, b'o fana ta allez-y. k'o lajɛ. Ah ouais. An jɛ ne balimakɛ. Awa i tɔgɔ ni jamu ka bɔ yɔrɔ jumɛn? Biagi Jariso k'a wele ka bɔ Faransi Ah? Biagi Jariso k'a wele ka bɔ Faransi Ok, Biagi Jariso an bɛ fɛ k'a dɔn ni ɲininkali b'i bolo ka tɛnku an balimakɛ Amara Sila la a b'an kɛrɛfɛ yan ani ou bien e hakilinata fana ye mun ye Shogɛli ka voyage ko in kan. bon ɲininkali fila ɲɔgɔnna bɛ ne bolo k'a bɔ se n balimakɛ Amara la quoi A tulo b'i la. bon i b'a fɔ a ye ko Mali ka politique ko la est ce que ni jamana fila sɛbɛn bɛ mɔgɔ kelen bolo n'o kɛra président est ce que jamana kanu b'o tigi la o ye ne ka ɲininkali ye ɲininkali filanan i b'a fɔ Amara ye ko est ce que Sogɛli ye kuma min fɔ kuma in kɔni a ye kuma ɲuman fɔ a mɛnna diɲɛ bɛɛ y'a mɛn mais a tɔ tora est ce que kɛwale a tɔ tora ka hakilina de ye quoi parce que mɔgɔ ninnu kuma in fɔra a digir'u la mais est ce que kɔfɛ kuma
kuma in ko n'a sera ka waliya o ka di an transe u ye bon kun bɛ fɔ kuma ni min ye dɔrɔn k'aw denw kɔni ka yɔrɔ la k'aw denw bɛ saralen dɔ k'a bila violence la a ka jugu ten an bɛ ka kuma bi émission min na an ka kuma o voilà parce que Mariam tu tɛmɛnen a bɔra Faransi ale saralen don ale ja yɛlɛ ale bolo ja yɛlɛlen don ok a faamuyara ok merci bon n b'a fɔ a ka wulikajɔ la a diyara n ye ok merci ok an bɔra question kɔni tɛ a ko ni élection kɛra n t'a dɔn ko ni nationalité fila bɛ maa min bolo voilà bon c'est-à-dire il y a deux options i bɛ taa sɔrɔ a bɛ dépend jamanaw la o de la Mali la réforme na o de la fɔra an ka taa assise la donc ni question ninnu bɛɛ bɛ débattu n'i bɛ kɛ Mali candidat ye nationalité kelen dɔrɔn ka k'i bolo donc o de la il faut des réformes peut-être comme kuma laban na ni nana a d'a ma M5 hakilina an bɛ o yɔrɔ fɔ bon a ka kuma filanan kun ye voilà n'o ka sɔrɔ an bɛ ka baara min fɔ n'a bɛ ka waleya o de particularité ye nin ye n'i y'a ta k'a lajɛ Faransi bɔra yɔrɔ wagati o wagati ko Wagner mercenaires dɔw u y'a don ta sa parce que u bɔra kalama ko dɔ de bɛna ale kɛ quoi anw tɛ ka kuma o sisan n'u y'an bila kuma la quoi sinon an tun bɛ ka baara kɛ ji jukɔrɔ de bon on est obligé ka fitinin fɔ pour que ka opinion hakili sigi sinon an tun tɛ kuma quoi donc sisan fɔlɔ Mali kun ta ye non seulement an tun tɛ kuma mais an tun tɛ baara kɛ mais sisan baara ni kuma de bɛ ka tugu ɲɔgɔn na quoi a jateminɛ Assimi ko lutte contre la corruption ani Choguel mun bɛ ka kɛ bi an bɛ ka arrestation colonel premier ministre ka se mɔgɔ caman ma dans l'armée donc o b'a yira min bɛ ka fɔ o bɛ ka kɛ a fɔra k'an ka partenaire ɲini Choguel a ka discours fɔlɔ ko ka partenaire kura ɲini an bɛ bɔ min kalama Faransi bɛɛ b'a dɔn fa wulila la Wagner ko in na donc o b'a yira baara min bɛ ka fɔ a bɛ ka kɛ Russie yɛrɛ Russie yɛrɛ u ka ministre des affaires étrangères o ye a reconnu k'a yira k'a fɔ ko pour parler bɛ u ni Mali ni ɲɔgɔn cɛ donc u bɛ k'a jateminɛ u bɛna ale coopération kɛ mais ye min fɔ mɔgɔw hakili bɛ min na c'est-à-dire État à ce stade là u tɛ se k'a fɔ Russie t'o confirmation di Mali t'o confirmation di don dɔ de a bɛ barika mɛn ko Russie bɛ baara la an ka jamana kɔnɔna la donc an sigi n'a ye dɔrɔn an b'a ye Russie soldat cunna Mali kɔnɔ exactement n'u ma cun yɛrɛ déjà yɛrɛ donc Mali an bɔra dɔɔni hali bi a bɛ kumana politique sanfɛla la an bɛ ɲinina bilalen don bɛɛ lajɛlen k'i hakilina ta fɔ ni kun ye parce que ni maa minnu ye question fɔ an b'a to fɔlɔ o question ka jaabi parce que an ɲɛ bɛ weleweleli bɛ ka caya a bɛ ka kɛ mais an bɛ ala dɔnniya k'a fɔ an ɲɛna k'a fɔ maa minnu mana question poser an bɛ kuma di Amara Sila ma a b'olu jaabi après an bɛ sɔrɔ ka appel ta quoi o de bɛ ka to appel caman bɛ ka don an tɛ ka se ka ta o yɔrɔ la voilà faut que mɔgɔw ka se k'o faamuya voilà hali bi an b'a lajɛ dɔw bɛ weleli la an b'o fɛnɛ lajɛ seconde allo 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 n balimakɛ allo ça va aba an ce i se k'i tɔgɔ ni jamu fana i bɛ bɔ yɔrɔ jumɛn tɔgɔ ye Mama Jara n bɛ bɔ Faransi Mama Jara ka bɔ Faransi oui ok an balimakɛ b'an bolo kɛra an b'a lasigi ani question b'i bolo k'a tɛmɛ a la ani hakilinata fana mun ye Choguel Kokala Mayiga ka voyage kan voilà question min bɛ ne bolo ka tɛmɛ Amara la ko n b'a fo fɔlɔ a tulo b'i la voilà ko bon olu ka hakilina ye jumɛn ye denmisɛnninw yurugu kɛlɛli minnu baara bɛ sen nɔ pour que ka mɔgɔw u sen nɔ na k'u kana na u bila quoi parce que an b'a dɔn hali na u bilalen wuli d'accord mɔgɔw bɛ ɲinɛ dɔrɔn u bɛ tila k'u bila wa c'est résultat ye quoi labɛn jumɛn b'u bolo ka tigi o ɲɛ filanan kaw hakilila jumɛn bɛ M5 denmisɛnninw bolo pour que kaw den ka bɔ CNT kɔnɔ parce que a ta kɛ Mali ye d'accord faamuyali sɔrɔ i ka question na n b'a faamu fara voilà donc ni kaw ma bɔ CNT kɔnɔ o kɔrɔ b'a jira baara ma kɛ fɔlɔ dɛ d'accord merci balimakɛ voilà n ka foli b'a ye an ka baraka ye ok ko Amara Sila fɔ ok Amara i yɛrɛ ye question ninnu mɛn oui fɔlɔ la i bɛ hakɛ to ka hakili jigin rapidement
a ko ɲininkali fɔlɔ min kɛ a ye ɲininkali fɔlɔ min ko yurugu kɛlɛ ma ka kɛ voilà exact jeunesse bɛna olu bɛna kɛlɛ jumɛn ko in lafasa cogo jumɛn effectivement yurugu kɛlɛ min bɛ ka kɛ o ye M5 jeunesse ka hakilina ye an bɛ baara kɛ ka justice soutenir M5 bɛ baara kɛ jeunesse bɛ baara kɛ ka justice soutenir cogo jumɛn na parce que an kana ɲɔgɔn na mɔgɔ bɛ mɔgɔ la bi jamana yɛrɛ bɛ période min kɔnɔna la u minɛli il faut prendre des risques o risque la n'i y'a dɔn ko population ti kɔ an kana ɲɔgɔn nɛgɛ a risque tali a ma nɔgɔn ma exemple dɔw ma colonel fila minnu minɛla yanni an ka se colonel ma commandant de la forçade a y'a jateminɛ a kun minɛla an y'a ye k'a fɔ tentative dɔw kun kɛra pour que ka évader bon Dieu merci policiers u seginna à la raison n yɛrɛ teri ye caman ye a fɛnna mais M5 jeunesse bɔra ka est ce que y'a faamu u kun bɛna les mobilisation ba de kɛ M5 jeunesse kelen tɛ ani malidenw parce que fanga bɛ yen mais n'an ma autorités dɛmɛ yɔrɔ dɔ la an kana ɲɔgɔn nɛgɛ a baara ma nɔgɔn dɛ parce que bɛɛ b'a dɔn an bɛ fanga min kɔnɔna la fanga in est ce que y'a faamu an y'a sɔrɔ à la suite d'un coup d'état donc tout peut se passer donc peuple ka soutien o de bɛ fanga di justice ma a bɛ autorités tɔ ja gɛlɛya est ce que y'a faamu ka d'aller vraiment jusqu'au bout donc i m'a ye ni kun ye dɔw kun ɲininka o b'a fɔ ko finitigi tɛ se ka minɛ waati min tɛ se ka finitigi minɛ mais bi bi in na o bɛ ka kɛ dɔw kun b'a miiri ko u bɛ premier ministre bɛ se ka inquiéter an y'a ye bi olu bɛ ka inquiéter ministre bɛ ka inquiéter dɔw kun hakili la un moment sɛgɛ kun kɛra transition in na o ni hakili b'a la mɔgɔw kun ko ko i bɛ k'a ka continuité mais Choguel ni Assimi nalen bi est ce que bi i bɛ se k'a fɔ ko i bɛ k'a ka continuité donc ok la question filanan je sais pas ça c'est relatif à quoi même peut-être Kajim na j'espère awɔ Kawjim donc an bɛna les mobilisation dɔ kɛ Kawjim a bɛ gɛn ka bɔ CNT kɔnɔ hali a tɛ gɛlɛya d'abord n'i y'a ta k'a lajɛ an ka constitution kɔnɔ article 50 bɛ ça donne des pouvoirs exceptionnels au président ko ni jamana ka stabilité ko n'o menacelen don ko président de administration ye quoi ni premier ministre ko fanga o fanga ka di o bɛ se k'a boli k'a sɔrɔ a ma kɛ ni sariya sira ye pour que ka jamana ka stabilité ka o lasigi donc o kɔnɔna la mɔgɔ mɔgɔ bɛ ka jamana ka stabilité menacer i bɛ se k'o tigilamɔgɔ minɛ ka o datugu o ye de un argument filanan a bɛɛ ye droit terrain ye argument filanan ye mun ye Kawjim a yɛrɛ da o kama k'a tile kelen ma postuler donc ça viole le principe d'égalité maliden dɔw postuler olu m'a sɔrɔ min ma postuler e sigilen b'i ka salon kɔnɔ k'a ta k'a d'i ma o b'a yira k'a fɔ principe d'égalité sɔsɔra maliden dɔw sara ni dɔ ye Kawjim bɛ se ka radier ka tɛmɛ o kan sabanan n'a ma sɔn ka radier o la an bɛ sitting kɛ assemblée da la faso ta de don donc n'i bɛ faso contre la nin wagati e place tɛ yen commandant tɛ CNT kɔnɔna la. d'accord an bɔra faamuyali sɔrɔ olu la balimakɛ dɔ bɛ ka wele an b'o fana jaabi u la ye salamu aleykum. Waalaikum salam. I tɔgɔ ni jamu i bɛ bɔ yɔrɔ jumɛn. Ne bɛ bɔ France ne tɔgɔ ye Buna Tarawele n bɛ Amara Bila fɔ. Joli Sarsiya. voilà donc ɲininkali jumɛn bɛ ka tɛmɛ. Ne ka ɲininkali Choguel ye discours mun kɛ ni donc a ɲɛna quoi. donc Mali la français olu ti ja yɔrɔ la n'u ka nafa tɛ yɔrɔ min na quoi. D'accord, faamuyali sɔrɔla kuma la. Allô? Oui, allô? Ça va? Awɔ. I tɔgɔ ni jamu? Ça va? I tɔgɔ ni jamu i bɛ yɔrɔ jumɛn? Oui, ne bɛ bɔ ne Bubu Sankare bɛ ka bɔ France. Ok, ɲininkali jumɛn i bolo ka lase an balimakɛ Amara Sila ma ani hakilinata ye mun ye Choguel ka voyage kan? Oui, Choguel ka voyage a diyara n ye kosɛbɛ. Parce que maliyɛnw yɛrɛ ye fɛn dɔw faamuya ka sɔrɔ Choguel ye voyage min kɛ a bɔ kɛnɛ la. Voyage diyara n ye kuma minnu fɔ kuma diyara n ye kosɛbɛ yɛrɛ a bɛɛ lajɛlen ye maliyɛn bɛɛ lajɛlen ye. A mɛnna ka sɔrɔ maliyɛn bɛ ni cɛ façon de fɛ. An ma ko lanbarako ko an ma ko n'an bɛ taa an bɛ olu bɛ continuer dɛ. Mais fɛn min bɛ ka gɛlɛn ne ma dɔrɔn Kawjim ka position. A tɛ Kawjim ta ye ten an bɛ émission min na bi basé bɛ Choguel ka ko de kan n ka Kawjim tɛ yen. Voilà, parce que ale bɛ fɛ ka dusu bɔ ni Choguel ɲɛ cogo min ye a bɛ komi a dusu Choguel fan bɛ cogo min na o man ɲi. Ok, faamuyali sɔrɔla kuma la.
Voilà, amen. Ya bɛ se ka ni y'a lajɛ a kuma cogo n'a ka ɲɛ cogo n'a dafele cogo lajɛ a bɛ komi a bɛ se ka hali dɔ yɛrɛ ju k'a bila cogo yɛrɛ la sa. Ok, faamuyali sɔrɔla kuma la, merci beaucoup. Jama ka ca, an bɛ dɔ wɛrɛ ta. A k'i janto a yɛrɛ la a nana fara k'i yan nɔ a taara mangasa min ɲɛ ye ka taa. Ok, Maliyɛn an b'ala dɔnniya k'a fɔ ɲɛna an b'ala dɔnniya k'a fɔ ɲɛna k'a fɔ émission sera a kuncɛ yɔrɔ ma ka ban an bɛ maa fila ta kɔfɛ an b'a jɔ yen nɔ komi wagati janyara dɔɔni hakɛto bɛ ko kɔnɔna la voilà dɔ bɛ ka weleli kɛ fɔlɔ allo allo salamaleykum walekum salam i tɔgɔ ni jamu i bɛ ka bɔ yɔrɔ jumɛn Abdul Sago e hakilina ta ye mun ye Sugali ka voyage kan ou bien ni question b'i bolo ka tɛnku an balimakɛ Amara Silala an kɛrɛfɛ yan voilà ne bɛ bɔ France bon comme n bɛ kuma Amara Silala ye quoi ko n b'a fɔ kosɛbɛ n b'a bɛɛ lajɛlen fɔ mɔgɔ mɔgɔ b'a lajɛ n b'a bɛɛ fɔ a tulo b'i la voilà an bɛ Maliden an bɛ mun ɲini Amara Silala a bɛ kura a bɛ ci mun na Ala a ka dɔ fara ka sutura an bɛɛ de ka dɔ fara an cɛsiri an cɛsiri kan quoi parce que n'i y'a ye faama ja jɔra a y'a sɔrɔ population b'a kɔfɛ ni population ta kɔfɛ i yɛrɛ b'a dɔn kɔfɛmɔgɔ ninnu cɛ tɛ s'a la a bɛ n'i y'a ye Afiriki ka président b'a yɛrɛ di kɔfɛmɔgɔ président ninnu ma parce que i b'a dɔn de population ti kɔfɛ u b'o de se terminer de mais n'an y'an to an ka président kɔfɛ walahi da bɛ jɔ an ka jamana an bɛ mun ɲini an b'a sɔrɔ an ka denmisɛnnin bɛ sensibiliser an ka to an ka dirigeants nɔfɛ mɔgɔ minnu b'an senkɔrɔ bɛ ka tɔgɔ tiɲɛ an kanu la an ka continuer an ka cɛsiri la an ka to an ka dirigeants kɔfɛ an ka cɛsiri ne kɔni b'o de fɛ ok merci Amara Silala waati caman ne b'a ye a bɛ ka kuma ani cɛsiri Ala ka dɛmɛ Ala k'an bɛɛ dɛmɛ Ala k'an ka jamana Ala ka jɔ ami bon a ka foli wala ok merci beaucoup ok an bɛ mɔgɔ laban ta nin kɔfɛ an bɛ appel an b'o jɔ yen nɔ voilà Amara maa caman ye kɔni wuli kɛ caman ye foli bila i ma Amara b'a yira k'a fɔ i yɛrɛ maa i lakodɔnnen don maa caman bɛ k'i suit parce que foli ka caman dir'i ma kɛnɛ kɔnɔna la bɛɛ taamasiyɛn ɲuman ye ka se Maliɲɛnw bɛɛ lajɛlen ma voilà et puis n'a ye intervention ninnu yɛrɛ fana ta k'a lajɛ mɔgɔ caman de bɔra k'a fɔ Sugali ka boli caman ye a yira k'a fɔ u fɛla don ka taara kuma min fɔ a taara Maliɲɛnw ka kumaw de fɔ o hukumu kɔnɔna la aw yɛrɛ y'a fɔ cogo min na k'aw ye mobilisation min k'a la o de ye mɔgɔ min bɛ ka kumakan na se dɔrɔn mɔgɔ bɔ ka taa kunbɛn bɛɛ taar'i yɛrɛ fɛ exactement bɛɛ taar'i yɛrɛ ka fɛrɛ la parce que i b'a dɔn actuellement Mali n'i y'a ta k'a lajɛ dirigeant caman nana u ye kuma kɛ mais u tɛ ka baara kɛ o ninnu ka particularité ye min ye kuma min bɛ ka fɔ i b'a sɔrɔ a baara bɛ ka kɛ souvent yɛrɛ i b'a sɔrɔ baara ka teli ni kuma ye donc ko caman bɛ kɛ i b'a sɔrɔ kow bɛ ka kɛ dugu la mais mɔgɔw bɛ taa bɔ a kalama wagati min na o y'a sɔrɔ état avancera quoi e m'a ye an ye mɔgɔ sɔrɔ minnu tɛ kuma n'u réagira u bɛ réagir au bon moment n'u ye frappeli kɛ i b'a ye PU de bɛ wuli mankan ni wo ci la quoi mais o y'a sɔrɔ olu avancera quoi donc Mali bɛ sira min kan nin direction tracélen don foyi tɛna se ka u bɔ a trajectoire kan mais problème bɛ yɔrɔ min na an kana ɲɔgɔn nɛgɛ o mago bɛ population ka dɛmɛ la population ka dɛmɛ parce que pour résister face à la France a ma nɔgɔn mɔgɔ y'a kɛ Modibo Keyita Thomas Sankara ninnu ka se Guinéen ka cɛ ma a tɔgɔ yɛrɛ Sékou Guinée président quoi voilà Sékou Touré ka se u ka capitaine Dadis ma France y'a bɛɛ jolo kari donc ni population ma ninnu dɛmɛ France bɛɛ b'a ka système dɔn n'a dɛsɛr'i la a bɛ min kɛ mais ni population bɛ k'i soutenir a ka ca Ala fɛ o bɛ kɛ sababu ye tu peux résister face à la France n'u ye embargo kɛ ok o mana embargo kɛ i bɛ résister ok il y a pas de souci salamu alaikum bisa i tɔgɔ ni jamu fana n'i bɛ bɔ yɔrɔ jumɛn ale bɛ bɔ Sikaso i tɔgɔ ni jamu Madu Jamu Tɛnɛ i hakilina ta ye mun ye Sugali ka voyage kan ani question b'i bolo ka tɛnku an balimakɛ Amara Silala an kɛrɛfɛ yan vraiment ne yɛrɛ ɲɛ bɛ la ne ka wala ordinateur tigɛ tigɛ ko ta allo effectivement n bɛ foli di a ma kosɛbɛ a tulo b'i la n bɛ foli di Amara yɛrɛ ma
ka foli e yɛrɛ ma. A diyara n ye. Ka foli e yɛrɛ ma quoi. N y'a mɛn an tulo b'i la. Voilà, effectivement Choguel ye tagali min kɛ tan a ye voici min kɛ tan. A ye kunkanfɛn di Mali ma kosɛbɛ. Vraiment an kɔni ne ta bɛ question ne ta ye contribution ye. Parce que ni jamana ko don. An bɛɛ ka ɲi ka Choguel dɛmɛ nin baara in na. Awɔ. Donc dɔ kɛra quoi. A y'a faamu. Faamuyara. Voilà, donc an bɛ foli aw bɛɛ lajɛlen ma vraiment kuma caman tɛmɛ ko nin siɲɛ fɔlɔ ka émission lajɛ. Awɔ. Vraiment a diyara n ye kosɛbɛ quoi. D'accord, merci beaucoup. Parce que an b'an ka jamana fɛ, merci beaucoup. Ok. Amara ni kun y'an ka maa laban ye k'o ta. Voilà, i bɛ se ka continuer n'i ka papier ye. Ok. Donc an y'o de fɔ n ko ninnu ni transition u kan ka u dɛmɛ raison caman na u kan ka dɛmɛ parce que u bɛ ka courage ta ka tiɲɛ fɔ faransi ye u kan ka dɛmɛ parce que u bɛ ka courage ta malidenw u kumakan pour la première fois u tɛ ka sɔn ordre ka bɔ de l'extérieur mais ordre bɛ bɔ intérieur de la k'a fɔ extérieur ye donc u y'o audace min ta an kana ɲɔgɔn nɛgɛ u kan ka fɔ u kan ka encourager o la donc population kiri pour que a ka se niveau dɔ ma an kana ɲɔgɔn nɛgɛ population a kan ka autorité de la transition dɛmɛ donc a b'a to magistrat bɛ courage sɔrɔ u tɛ mɔgɔ bɔ mɔgɔ la mɔgɔ ni nɔ bɛ ko la u bɛ i minɛ n'a ye u dɛmɛ tuguni a bɛ kɛ sababu ye Assimi ka fanga bɛ stabiliser parce que an kana ɲɔgɔn nɛgɛ bɛɛ b'a dɔn transition kɔnɔna la à tout moment changement bɛ se ka kɛ bouleversement bɛ se ka kɛ mais n'i y'a dɔn ko population min kɔ u bɛ soutenir o bɛ kɛ sababu ye u hakili bɛ sigi u bɛ sunɔgɔ a b'a to u bɛ se k'u concentrer projet wɛrɛ kan en même temps an bɛna pour que ka kuma in laban an bɛna ale Mali solution na saraka t'a la Mali solution ça passe par les assises nationales assises nationales Mali bɛna ale furakɛ o de la n'i y'a ta k'a lajɛ Ibrahim Boubacar Keita pour que diɲɛ don o don M5 ɲɔgɔnna wɛrɛ kana former an ka taa assise la an ka don an ka constitution kɔnɔ 3 millions, 4 millions, 5 millions de personnes mana bɔ ou bien n'u ye pétition kɛ président fɛn fɛn kama malien den halala u b'u sigiyɔrɔ la u b'u ka impôt sara n'u ko k'u tɛ président fɛ à travers une pétition o ka kɛ sababu ye ni cour constitutionnelle ou bien cour suprême ma examiner u ka procédure de destitution engagée donc a bɛ kɛ sababu ye don dɔ M5 ɲɔgɔn wɛrɛ ti former don dɔ i b'a sɔrɔ est-ce que i y'a faamu a bɛ Mali kisi coup d'état ma parce que ni mɔgɔw y'a dɔn ko sɔrɔ cogo wɛrɛ tɛ fanga la régime tun man d'u ye a b'u bila sira dɔ kan n'o ye coup d'état sira ye en même temps an ka président an k'u ka fanga an ka limiter an ka président n'i y'a ta k'a lajɛ constitution kɔnɔ président ye institution de fangaba de bɛ président bolo dɔ kan ka bɔ président ka fanga la il est le chef suprême de l'armée il est le chef de la magistrature suprême ale de ye magistraw ka kiiriso ɲɛmaaba ye ambassadeur ni fɛnw ale de b'a caman sigi ale de b'a nommer donc administration ni appareil d'état b'a bolo kɔnɔ de quoi donc a bɛ se ka mɔgɔ c'est-à-dire a bɛ se ka institution bɛɛ manipuler a sago la camanba de kan ka lajɛ ka dɔ bɔ o la est-ce que i y'a faamu o tɛmɛnen kɔ cour constitutionnelle mɔgɔw ka statut a kan ka revoir a kana kɛ tuguni assemblée ni président mun sigi olu bɛɛ ye est-ce que i y'a faamu personnalité politique ye donc ni olu y'o sigi c'est comme politicien bɛ k'u sigi a ka kɛ malidenw yɛrɛ ka voter ka cour constitutionnelle ou bien trois dɔnbagaw les juristes olu ka voter ka cour constitutionnelle mɔgɔw sigi donc pour que u k'u ka indépendance sɔrɔ a kana bɔ autorité yɔrɔ la mais u k'a sɔrɔ jamana mɔgɔ dɔw de ka jamakulu dɔ ka a danaya ta k'a da u kan pour que u ka nata o jamakulu la u kana nata mɔgɔ min y'u sigi min y'u nommé est-ce que i y'a faamu réforme ka ca vérificateur filɛ nin il faut que an k'a ka fanga bonya ka vérificateur k'a ka pouvoir k'a don constitution kɔnɔ fanga ka d'a ma n'a yɛrɛ ye rapport kɛ a kana di président yɛrɛ ma ni président kana ɲɔgɔn ye n'a ye rapport kɛ automatiquement a k'a bila kiiri ka bolo kan mun y'a to kiiri caman mɛnna imagine ni fanga tun bɛ vérificateur général bolo ni rapport ba minnu kɛra san b'a sɔrɔ a baara kun lawaleyara san b'a sɔrɔ vérificateur kun ye procureur saisi mais tuma bɛɛ fo vérificateur de ka passer président fɛ yen rapport ka di président ma n'a ye président diya wagati min ou bien premier ministre mana olu bɛ rapport bɔ donc an ka bɔ o système kɔnɔ an ka chaîne publique nationale n'o ye waritɛ ninnu ye a ka bila an ka constitution kɔnɔ ni élection présidentielle bɛ kɛ débat ka organiser candidat bɛɛ cɛ premier tour la second tour la débat ka kɛ parce que ni débat kun kɛra an donna fili caman kɔnɔna la mɔgɔw kun b'u taga fan ye yan'u ka fili quoi c'est à dire réforme ka ca quoi D'accord. a ka ca Ok merci Amara
ka wala wala li j'espère que malien bela jele family surala et an ram bi fuki wal mando bisa ka kuma kan laban fo am kita ku ci ka kuma ok me kuma kan laban mi fo me aw bomada net me aw fo franchement aw be sɛgɛsɛgɛli min kɛ ka information ɲanama di malidenw ma ka malidenw lakunu bila côté abala aw be fo o la en même temps ka demander malidenw fɛ mali kɔnɔ mali kɔ kan an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka transition an ka a soutenir k'u soutenir tiɲɛ kan ka transition soutenir tiɲɛ kan u bɛ baara min na nin de ye tiɲɛ n'u ye sira bila an b'an ka soutien b'u bolo mais pour le moment u bɛ baara min na an ka u soutenir o tiɲɛ kan pour que u bɛ courage sɔrɔ diɲɛ don o don a aller de l'avant pour que Mali k'a ka indépendance économique sɔrɔ parce que an bɛ ka fɛn caman fɔ an kana ɲɔgɔn nɛgɛ France y'a don ta u y'a bɔ tan n'an m'an ka indépendance économique sɔrɔ fu don je pense k'a bɛ Choguel ka projet la o ye ka industrie caman renouveler est-ce que i y'a faamu ka na ni industrie kuraw ye i m'a ye hali Choguel bɛ ka fini min don nin bɛɛ ye politique dɔ de maliyɛnw tɛ Choguel dɔn mais u bɛ n'a dɔn c'est-à-dire a bɛ ka fini min don nin bɛ ka mɔgɔw inciter de à consommer malien à consommer malien jɔn bɛ nin fini ninnu dilan bɛɛ b'a dɔn Comatex ni an ka usine dɔ ye l'autre usine la tɔgɔ bɔra an kɔnɔ quoi il y a deux usines minnu bɛ fini dilan Mali kɔnɔna la donc nin bɛ kɛ sababu ye olu bɛna bila en valeur état yɛrɛ bɛ wari injecter olu la parce que olu bɛ ɲini ka san est-ce que i y'a faamu état ye wari injecter olu la ni malidenw sura ka kɛ ninnu sanni kan a ka ca Ala fɛ an ka indépendance économique an bɛ caman sɔrɔ a la en même temps k'an ka douane est-ce que i y'a faamu k'an ka économie bɔ douane bolo ka baser an ka impôt kan parce que anw ye pays d'importation ye ni fɛnw dédouanement gɛlɛyara a tɛ se ka feere nɔgɔya la dɛ donc Mali la impôt de tɛ sara an kan ka baser impôt de kan donc il faut que gouvernement ni fɛn chef de l'état ni chef du gouvernement u ka a lajɛ o réforme économique ninnu u ka o baara daminɛ sa ani il faut la fin de la monopolisation au Mali cɛ i mana Mali sɔrɔ ta k'a lajɛ a bɛ tournera jamu damadɔ de ni ɲɔgɔn cɛ Mali économie bɛɛ bɛ jamu damadɔ n tɛna mɔgɔ tɔgɔ fɔ ni jamu i bɛ taa ko ni exclusivité b'o de bolo ni fɛn bɛ ni monopole bɛ nin de bolo il faut que o de ka dabila a ka libéraliser bɛɛ ka se ka don n'a ye bɛɛ ka se ka kɛ faama ye quoi. Ok, merci Amara Sida i ka walawalali diyara maliyɛn den bɛɛ lajɛlen ye ok ni min ka bi baro ye n'o ye sigida kunkan ye maliyɛnw an b'aw yɛrɛ fo an filɛlikɛla bɛɛ lajɛlen an bɛ bɛɛ lajɛlen fo fɛn fɛn bɛ ka filɛ nin wagati in na Bamada sanfɛla la aw denkɛ n'a balimakɛ de don Dawuda Keyita maliyɛnw assalamu alaikum.